अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं हूं डॉक्टर जवाद और आज मैं मौजूद हूं कराची में, पाकिस्तान। और आप लोगों को एक साइंस म्यूज़ियम का विज़िट कराते हैं। ये यहाँ का इंटरेक्टिव साइंस म्यूज़ियम है कराची में, जो कि 4 फ्लोर पे डिफरेंट थीम के साथ बनाया हुआ है इन्होंने। ये ओवरऑल मैप है, ये देख लें आपके ग्राउंड फ्लोर पे किड्स वर्ल्ड कराची, और फर्स्ट फ्लोर पे वर्ल्ड विद इन अस, और सेकंड फ्लोर पे फिजिकल वर्ल्ड। एम्बुलेंस चेक करें। चले आइए एम्बुलेंस के अंदर चलते हैं। फर्स्ट एड सामान, हाँ। ये देखते हैं, ये हमारे पेशेंट भी मौजूद हैं, और ये डिफिब्रिलेटर भी रखा हुआ है इन्होंने। ये हमारे यहाँ की फेमस रक्षा राइड। ये रिक्शा आप देख सकते हैं, इन्होंने रिक्शा मॉडल रखा हुआ है। और ये है हमारा फेमस ट्रक। देखिए ह्यूमन हार्ट बनाया, बहुत अमेजिंग। इन्होंने हार्ट की एनाटमी वगैरह शो की है। इवन ये आप देख सकते हैं, इसमें वेन्स, पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज वगैरह भी इसको उन्होंने नुमाया बनाई हुई है।
दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। आज थोड़ी आवाज़ मेरी बैठी हुई है और कैमरा भी मेरा डिफरेंट है, पर ज़रूर बताइएगा। और चलें और देखते हैं आगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें और खुश रहें। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।